बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान इमरान खान साहब के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर इस्लामाबाद में G7 में GNN जो न्यूज़ चैनल है, उनकी पार्किंग में हमला हुआ। ये हमला इतना सादा नहीं था, इतना सीधा सादा नहीं था जितना नज़र आ रहा है कि चार ख्वाजा सराओं ने मारपीट की, एक शख्स पे हाथ उठा लिया या ब्लेड से उसके चेहरे पे कट लगा दिया। ये इतना सीधा सादा हमला नहीं था। जितना फुटेज में नज़र आ रहा है ये उतना हमला नहीं था। जो कुछ फुटेज में नज़र आ रहा है उसके अलावा मालूमात क्या हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। तमाम तफसीलात मैं अभी इस हमले के हवाले से आपके सामने रख देता हूँ। रऊफ़ हसन साहब हैं कौन? रऊफ़ हसन साहब अखबार में लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। रऊफ़ हसन साहब एक बहुत लिटरेरी आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, और ये फवाद हसन फवाद के भाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तहरीरी रद्द अमल आता है किसी मामले पर गुज़श्ता कुछ अरसे से, वो रऊफ़ हसन साहब जारी करते हैं। उसे लिखते भी रऊफ़ हसन साहब हैं, इंग्लिश में, उर्दू में रऊफ़ हसन साहब जारी करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद आकर बात करते हैं, और हमने बहुत जारहाना अंदाज में रऊफ़ हसन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। जब से DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से शदीद जारहाना अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। रऊफ़ हसन साहब GNN गए थे और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद ये बाहर उतरे। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दुबले पतले से बुजुर्ग से रऊफ़ हसन साहब पार्किंग में चलते हुए जा रहे हैं, तो उनके उल्टे हाथ पर खड़ी गाड़ियों के पास एक ख्वाजा सरा खड़ा हुआ है। ये ख्वाजा सरा जो है उनसे कुछ बात करता है, और फिर ये रऊफ़ हसन साहब पे हमलावर होता है। एक ख्वाजा सरा, फिर 3 ख्वाजा सरा मज़ीद आते हैं। तीनों डशकरे, लंबे चौड़े, मजबूत किस्म के ख्वाजा सरा हैं, और ये 4 ख्वाजा सरा मिलकर रऊफ़ हसन साहब पर हमलावर होते हैं, मारपीट करते हैं, और इनमें से एक जो है वो ब्लेड निकालता है और रऊफ़ हसन साहब पर हमला करता है। हमने लहूलुहान रऊफ़ हसन साहब की शर्ट देखी है, खूनम खून देखा है उनको, और उनके गाल पर बड़ा गहरा कट आया है। लेकिन जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये लोग रऊफ़ हसन साहब की शहरग काटना चाहते थे। ये कातिलाना हमला था। ये हमला सीधा साधा ऐसा नहीं था जैसा नज़र आ रहा है। ये कातिलाना हमला था। 4 डशकरे टाइप के मुश्तंडे रऊफ़ हसन जैसे बुज़ुर्ग पर हमला आवर हों, और उनके पास इस तरह से ब्लेड, तेज़धार आला मौजूद हो, ये खौफनाक है। और आप देखिए कि सिर्फ ये 4 ख्वाजा सरा यहाँ पर नहीं थे। अब मैं आपको एक CCTV फुटेज जो दिखा रहा हूँ उसमें आप गौर कीजिएगा कि आपको पार्किंग के दूसरे हिस्से पर एक शख्स खड़ा हुआ नज़र आएगा। ये एक आम सा शख्स है जो फुटेज बना रहा है पहले से। इसे क्या पता कि एक शख्स जो आ रहा है उसकी फुटेज बनानी है, तैयार है फुटेज बनाने के लिए। रऊफ़ हसन साहब जब आते हैं तो ये फुटेज पहले से बना रहा है, आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें इंटर होता है एक और शख्स। ये शख्स वास्केट पहना हुआ है, इसने टोपी लगाई हुई है, और ये भी अपने मोबाइल से फुटेज बनाता है। आखिर में कोई चीज़ गिरती है और ये शख्स उठाकर उसे भी लेकर जाता है यहाँ से, ये टोपी वाला, वास्केट वाला शख्स। तो इस मकाम पर 2 लोग बहुत तैयार थे कि वो फुटेज बनाएंगे इस वाक़े की, बहुत तैयार, पहले से तैयार। यानी अगर आप इसकी ओरिजिनल फुटेज भी देखें तो जहाँ से सीन शुरू हो रहा है वहाँ एक शख्स पहले से फुटेज बना रहा है। ऐसा कहाँ होता है? यानी किसी सीन के दरमियान में से, किसी तमाशे के दरमियान में से हमें फुटेज मिल जाती है, और वो भी अक्सर CCTV फुटेज होती है। लेकिन यहाँ पहले से खड़ा हुआ एक शख्स फुटेज बना रहा है। इसकी फुटेज में आपको सामने गोरमे नज़र आ रहा है। गौर कीजिएगा, इसकी फुटेज में आपको सामने गोरमे बेकरी नज़र आ रही है। उसके बाद एक शख्स, दूसरा, तीसरा, चारों रऊफ़ हसन पे हमलावर हो जाते हैं। साइड से एक शख्स आता है, स्लो, बहुत स्लो आता है। ये शख्स बचाने आ रहा है, क्या करने आ रहा है नहीं समझ में आता। फिर एक और शख्स आता है, वो आके कहता है, ओए खून बह रहा है, रुक जाओ। रऊफ़ हसन साहब को ख्वाजा सरा इस पूरे सीन में मुसलसल कहता है गाली दी है। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं ओ माय गॉड, गाली नहीं, मैंने गाली नहीं दी। रऊफ़ हसन साहब ये बता रहे हैं, और उन पर तब तक हमला हो चुका है। ये शख्स फुटेज बनाता रहता है, लेकिन एक चीज़ है, वो चीज़ बड़ी अजीब है। वो चीज़ ये कि ये शख्स जो, अगर मान लीजिए कि पब्लिक में खड़ा हुआ था, इन ख्वाजा सराओं का साथी नहीं था, ये शख्स फुटेज बना रहा था, तो ये एक XYZ
جمیل، شکیل، وکیل، سلیم، خالد، کوئی بھی ہے. مگر ایک سین کریٹ ہوا، لوگ اس کے بعد پینک کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. جو دوسرا شخص فوٹیج بنا رہا ہے اس کا اینگل یہاں سے نہیں، اس کا اینگل یہاں سے ہے، یہاں سے اینگل ہے. اب دیکھیے آپ کہ اس ایک فوٹیج میں دونوں اینگل آ جاتے ہیں. یعنی یہ دونوں فوٹیجز ایک جگہ گئی ہیں، یہ دونوں فوٹیجز ایک جگہ گئی ہیں، ان کو جوڑا گیا ہے، ایڈٹ کر کے ان دونوں فوٹیجز کو ایک کیا گیا ہے. پہلے یہ اینگل تھا جس میں گورمے نظر آ رہی تھی اور خواجہ سرا یہاں سے رؤوف حسن سے بھڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور پھر یہ جو ٹوپی والا تھا اس کے اینگل سے بھی ہمیں فوٹیج نظر آنے لگی اور یہ دونوں فوٹیجز ایک ہو گئیں. انٹرنیٹ پر یہ دونوں فوٹیجز ایک جاری ہوئی ہیں. عمر چیمہ صاحب نے، کچھ دیگر صحافیوں نے ان فوٹیجز کو جاری بھی کیا ہے. تو یہ دونوں فوٹیجز ایک کیسے ہوئیں؟ کسی پبلک پلیس پر موجود دو لوگ آپس میں ایسے کوآرڈینیٹڈ تھے کہ وہ آؤ یار تمہاری فوٹیج میں لیتا ہوں، میری فوٹیج تم لو، اور ملا کے جاری کرتے ہیں اور صحافیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی سوچی سمجھی چیز تھی. اس کے پیچھے کون ہے پتہ چلنا چاہیے. سمیع ابراہیم صاحب پر بھی حملہ ہوا تھا، پارکنگ میں حملہ ہوا تھا. خواجہ سرا تھا، گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس خواجہ سرا نے سمیع ابراہیم صاحب پہ حملہ کیا تھا. جان چھڑا کے سمیع ابراہیم صاحب پیچھے آ گئے تھے. بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی رؤوف حسن صاحب کے معاملے کی. رؤوف حسن صاحب پر اس سے پہلے بھی گزشتہ روز حملہ ہوا تھا، ٹھیک ایک دن پہلے بھی حملہ ہوا، کم و بیش یہی وقت تھا. تب بھی آج GNN کی پارکنگ تھی، تب ایک نیوز کی پارکنگ تھی، اور رؤوف حسن صاحب پہ خواجہ سرا بالکل پیچھے پہنچ گئے تھے مگر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے. آپ دیکھیے اس فوٹیج میں غور سے تو آپ کو نظر آئے گا 3 خواجہ سرا رؤوف حسن صاحب کے بالکل پیچھے پہنچ گئے، مگر رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ نکل گئے، تو انہیں شاید وہ موقع نہیں ملا. آج پارکنگ میں گاڑی کچھ اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی کہ رؤوف حسن صاحب کو ان تک پہنچنا ہی پہنچنا تھا. تو رؤوف حسن صاحب پہ یہ حملہ ہو گیا. رؤوف حسن صاحب کے گال پہ خاصا گہرا کٹ آیا. پولیس نے مقدمہ وغیرہ درج کر لیا ہے. پولیس کہہ رہی ہے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. جو ایسے مواقع پر بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات سامنے آ گئے. جیو فینسنگ ہونی چاہیے، جیو فینسنگ ہونی چاہیے. CCTV فوٹیج ہے، 2 فوٹیجز ہیں، ان سب کی تمام تفصیلات سامنے آنی چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون تھا. تو ایک تو یہ فوٹیجز ہیں، اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں. یہ جو خواجہ سرا جس کے ہاتھ میں مبینہ طور پر بلیڈ ہے، یہ اس اسلام آباد کی گرمی میں 21 مئی کی تاریخ پر شام کو اس شدید موسم میں 42 درجے کی گرمی میں یہ اتنی موٹی چادر پہن کے خواجہ سرا کیسا تھا؟ یعنی خواجہ سرا تو ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پر، سگنلز پہ ہماری گاڑیوں تک بھی آتے ہیں، عام جگہوں پر پبلک پلیسز پر ہم تک آتے ہیں. تو خواجہ سرا تو نمود و نمائش کرتے ہیں. خواجہ سرا تو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کے نہیں رکھتے. یہ کیسا خواجہ سرا تھا کہ اس نے چادر میں لپیٹا ہوا تھا، وہ بھی دسمبر یا جنوری کی گرمی میں نہیں، یہ 21 مئی کی شدید گرمی میں چادر میں لپٹا ہوا خواجہ سرا تھا. کوئی بڑا عجیب کام تھا. پھر ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ یہ کیسے خواجہ سرا تھے جو پارکنگ میں ایک بندے کا انتظار کر رہے تھے، جتھا بنا کے انتظار کر رہے تھے. یہ خواجہ سرا کیسے تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ رؤوف حسن یہاں آئیں گے؟ یہ کیسے خواجہ سرا تھے جن کے پاس بلیڈ موجود تھا، یہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے؟ یہ کیسے خواجہ سرا تھے جو اس سے پہلے بھی، ایک دن پہلے بھی رؤوف حسن صاحب کی پارکنگ میں ان کا ویٹ کر رہے تھے؟ یہ کیسے خواجہ سرا ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ رؤوف حسن چینل پہنچا ہے؟ یعنی ٹیکنالوجی کہ جس کے ذریعے پتہ چل سکے کہ کون شخص کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی ان خواجہ سراؤں کے پاس کیسے آ گئی ہے؟ یہ کیسے خواجہ سرا ہیں؟ یہ کیسے خواجہ سرا ہیں جو آپ دیکھیے کہ پہلے بھی جب سمیع ابراہیم پہ حملہ آور ہوئے تھے تو پرو پاکستان تحریک انصاف موقف رکھنے والا، پرو عمران خان موقف رکھنے والا ایک آدمی تھا. اب یہ رؤوف حسن پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو عمران خان کی جماعت کا ایک آدمی ہے. تو ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں بڑی حد تک. یہ کیسے خواجہ سرا ہیں جو مسلسل رؤوف حسن صاحب کے پیچھے ہیں اور انہیں سب کچھ پتہ ہے؟ پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اکبر باجوہ میرے دوست بڑے اچھے، یہ GNN میں کام کرتے ہیں، یہ اس دفتر میں موجود تھے. یہ نیچے اترے، شور سن کر نیچے اترے، پتہ چلا رؤوف حسن صاحب پہ حملہ ہو گیا. نیچے اترے، گارڈز وغیرہ کھڑے ہوتے. یہ پارکنگ میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے بھی گارڈز موجود تھے اور GNN کے اپنے گارڈز بھی موجود تھے. گورمے کے اپنے گارڈز بھی ہوتے ہیں، گورمے بیکری بھی ہے یہیں پر. تو گارڈز موجود تھے، مطلب کو 5-6 گارڈز موجود تھے یہاں پر. تو اکبر باجوہ نے گارڈ سے پوچھا، یہ بڑے زبردست
اینکر ہیں, انہوں نے گارڈ سے پوچھا کہ کی ہویا, تو اس گارڈ نے بتایا کہ سر رؤف صاحب تے انہاں تے حملہ ہو گیا, 4 خسرے سن سر, ایک تو تواڈے تو بھی لمبا سی سر, ایک تو آپ سے بھی لمبا تھا. اکبر باجوہ از 5'11" اور 6 feet. یہ ایسا ڈشکرا تھا کہ اکبر باجوہ سے بھی لمبا خسرا تھا. تو یہ لوگ تھے, حملہ کرنے آئے تھے رؤف حسن صاحب پر. اب یہاں پر کافی کچھ ہے جس کے بارے میں پتہ چلانا آسان ہے, مشکل کام نہیں ہے, پتہ چلایا جا سکتا ہے. اب یہ فوٹیج جو جاری ہوئی ہے یہ بھی انہوں نے خود جاری کی ہے, اس کا بھی پتہ چلایا جانا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے کس نے سوشل میڈیا پر پلیس کی, کس کے پاس آئی, کہاں سے آئی, کیسے آئی, اور یہ فوٹیج ایک کیسے ہو گئی. 2 فوٹیجز تھیں, 2 الگ الگ اینگلز سے بنی ہوئی, 2 الگ الگ موبائل ڈیوائسز سے بنی ہوئی, تو یہ فوٹیجز ایک کیسے ہو گئیں یہ بھی پتہ چلایا جانا چاہیے. اہم سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے سامنے آنا چاہیے. اس کے علاوہ اقرار الحسن پہ جو حملہ ہوا, اس حملے میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی. اقرار الحسن نے خود اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا. ان پر حملہ بھی کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا, یعنی حملہ آور تو اتنے خوفناک تھے کہ انہوں نے گاڑی کا جو شیشہ ہے وہ توڑ دیا, گاڑی پر باقاعدہ طور پر حملہ کیا. وہ اقرار کی جان لے سکتے تھے, خدا نخواستہ, میرے منہ میں خاک. لیکن ان لوگوں نے ٹوٹے شیشے میں سے بھی اقرار پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی, تیزاب پھینکنے کی کوشش. یہ بہت خوفناک ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ کیسے حالات ہیں کہ جن میں خواجہ سرا حملہ کر رہے ہیں, جن میں میڈیا کے لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے. یہ کیسی حکومت ہے کہ جو ان لوگوں کو پکڑنے میں ناکام ہے. سمیع ابراہیم صاحب پر جب حملہ ہوا تھا تب کم و بیش یہی حکومت تھی. اب ایک بار پھر ایک حملہ ہو گیا ہے. دیکھیے کیا بنتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.